देख तो रात पारी कैसे? हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ना ना इधर की तो फिर तू ऐसी जिंदगी पर গাটা সোজা করো, হিজাবটা ঠিক করো, এইবার আমার কাঁধে হাত রাখো, একটা সুন্দর করে হাসি দাও। এভাবে যদি সংসার জীবনে আমার কথা মতো চলতা, আমার কথাগুলো শুনতা, তাহলে আমার সংসারে কোনো ঝামেলাই থাকতো না, বুঝছো? বললাম না আমি তোমার সাথে ছবি জানি एवरीथिंग इज टेम्पररी बट मेरा हस्बैंड इज प्रेग्नेंट প্রেগনেন্ট না রে পার্মানেন্ট अरे परमानेंट तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, एक लड़की को मार रहा है वो। तुम लोग हाथों में चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। साली का तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पति पर हाथ उठाने की? তোর হেনে মামার কাছে তাহলে কোন আম্মু তাহলে আমার মাথা এবং সরে বাচ্চা পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে। আরে চাঁদ এখানেই, তুমি চাঁদ খুঁজতেছো কোথায়? ओह मैडम आई लव यू। मेरा बॉयफ्रेंड हैगा, आप घर जाइए भैया। यहाँ क्या कर रही है? चल घर को जा। तुम कौन हो? तूने ही तो कहा अभी भैया भैया हूँ तेरा। और ये बता तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अभी कह रही हूँ घर जाके पापा से। पापा से मत कहियो आई लव यू। हाय हाय, ये क्या है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मेरे नजारे में है ये इशारे, सही ना वो कलवारी। सुनियो रंगीले तौबा तौबा तौबा, सारा मुंह खराब कर दिया। বন্ধু যখন বলইয়া আমার বাড়ির সামনে দিয়া রঙ্গ কইরা আইতা যায়, ফাইটা যায় ও মুখটা ফাইটা যায়, ফাইটা যায় ও মুখটা ফাইটা যায়। পাগলা তিতা মিটা বোঝে না, কি করে দাও পাগলা তিতা মিটা বোঝে না, পাগলারে জিলাপি দিও না। পাগলা তিতা মিটা বোঝে না, পাগলারে জিলাপি দিও না। No, 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 no. কি করে